Gorongchura Town Hall ini Salsani Regional Committee Khazamani Program Jumno Bhai Loger Bhika Chini Honorable Chairman TTADC Bini valuable time dimani bagi kono belai ke hambai tai oro daiso dignitaries tonglai rokno bo pipe ya hambai jeng nok kaisani borok sini lajar bantu to ibumung rok alia cuma bono se mana ya karon jeng rajniti bo post enjoy khena bagi phaimani ya di Pramotha party post tai power ni ideology na boy party संसद मनी party या चीनी जे future generation चीनी जे भविष्य जों अपनो बाहायके सोलाबै तलां मानाय जों अपनो बाहायके improve खायनाय अबनि बागै से चीनी party संसद को जों गोबाग्रानो थांसा थायै लगेरना दिसे गोबाग्रा चीनी खानि रिटानो कुनो सानिया जों जदि बनो थांसा थायै लगेर थांगाय जों बनो बिनि आइडियोलॉजी बिनि नाहार मुंनो नासिके जों सामु खायगानखाय जोंनि दिप्रासानि जे जोंजा प्रब्लेम दंमानि अब आगनाया 80% सल्व मुंनि थानाय बाहायके जों जेफोर थांसानाय दंखा जों डिडिएनि सिङाव फायगा जेफोर गोराखाय खायलेगा एसेंब्ली इलेक्शनाव जों 13 जना एमएलए का जेब्रु लोकसभा इलेक्शन फैगा आफुरबो गोबां निजमजा कैंडिडेट जों कप्लाय खायमानखा ताम निबागै खायमान बाहायके कप्लाय खायमान आबहाय थानसा निबागै यूनिटी नारगै तन्मा निबागै आमबागैनो आंनर बिथानि कयनामु जोंनो नर जानि जानि गामियाव थांगै दिप्रामथानि आइडियोलॉजी तामो abo kaham kai chini parani amsai ni burokno sabui pujoi manka hangkai जों chini naharmu chini goal chini je ideology ni phatik जों terus garawi thangnai haya hangkai जों tabu koro chini leader be o holo kublungke phele mani जों tai 10-20 বছর পরে जों jawab nainani tonggala chini busa putri busuk rokno जों tamo kok sawi जों jawab nainai चीनी आमलो जों तामो खायगानि सोंगाखै जों तामो खानाय आमबागैनो थानसा दंनि यूनिटी दंनि दिनै जारा अरो कमिटियाव बुंमुं दंनाय बरकनो कंग्रेचुलेशन्स जारा कमिटियाव बुंमुं ग्रैनै खागै दंनाय रकनो आं कयनाय आं केबो तांलायनि कारण पोस्ट ग्रै बाले बनि प्रापथा चलिवै फायगा चालगै फायलायगा जरा पोस्ट दंनाय बर' बिखाय ताइसा बाथ्रा गोबां आसो सिगंखाय निजे निजे क्वालिटी दंमानि आपनो जों इमप्रुभ खालायै गोबागानो लगे मारिलायनाय चिनियाबो बेलायनो समय कम तरक समय थांनि दंगो समय दंसानि चिनि दफानो चिनि फ्यूचर नो जों बाहायके सिजारवै ग्रान खायखालांनाय आबोसे चिनि नाहा मुंनाय पोस्ट नाय पोजिशन परमानेंट या दिनै आंबर एमएलए खोनाताय मासा बरक एमएलए होननाय किन्तु जे चिनि नाहारमुं चिनि आइडियोलॉजी आबो जों ग्रान खायै जे सोनाबजा जे गोबागानि जारिमुं आबनो फलो खाय थाबायनाय नरक जतन खा कामियाफोरो नरक जतन पाइप्लाया हामबाय अ कमिटि ग्रान उन्थुम चीनी फ्यूचर चीनी हिना गोबागानि थ्रुदै मोथांजाथों आसो सावैनो आं नरक जतना खाबाय बै आंनि गप थाखा बेलाय खाबाय त्रिपुरा राज्यबासिनि बिरोधी सामक खायजानाय अबनो गोबाग्राबो समर्थन खायग्रा जोंबो समर्थन खायग्रा चीनी 48 करमछरा केन्द्रनि गाबो चीनी जतनि खासुकसा एमएलए बबो समर्थन खायग्रा गणगै गोबाग्रा साकामानि लगलगिनो राज्य सरकार तमनि परेबो जों पार्टी हिसाबे त्रिपुरा पार्टी हिसाबे राज्य सरकारनो असामक खायबानि जाया असामक खायदि आमति सामक खायले
जों उराम सरकारनो जों सुपारिश खायनाय सरकारनि थाखाय जों जोंनि जे प्रपोज दङनि जोंनि जे कम दङनि जों मेमोरेन्डाम आकारे राज्य सरकारनो सायदनाय इदानीं जों मालायमानि परेश हाजारका ভিলেজ কমিটি চম্বল ইন্ডিয়া তিনি প্রায় 3 বছর লাইথাকা ভিলেজ কমিটি চম্বল ইন্ডিয়া তাবুক পাহাড় এলাকাও অনয় পড়য় বাক্সাকায় হলো এডিসি বাই ভিলেজ কমিটি মনিটরিং কমিটি খাইতে মানে অব আইন বাই টিকিয়া जोंसि ভিলেজ কমিটি চালকনাय गोबां बर' ভিলেজ কমিটিও थांलायो मत मिलाया ভিলেজ কমিটিनि बिसिमथै गोबां सामं होलायो एडिसिनि जे फान बय एडिसिनि फान बाय साब जुनाल थै किसे सामंगो किन्तु जतनि गोबां सामं अंगखौ ब्लकनि बिसिमथै जों सालकिसा सिगां बबाग्रा सह त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बाय मालायफोराव माननीय मुख्यमंत्री जों आपिल खालाया दाक्ति 587 ভিলেজ কমিটি দङनि म ভিলেজ কমিটিनिबो बिनि चम्बरी खालायै जत ভিলেজ कमिटिओ इलेक्टेड ভিলেজ कमिटी चेयरमैन इलेक्टेड ভিলেজ कमिटी मेम्बर खालायै बरनो दायित्व याफारे दिनै जों साखालायमानि दङ এবং খুব সম্ভবত राज्य सरकार निर्वाचन दप्तर डिसेम्बर 1 জানুয়ারি मासनि बिसिखौ ভিলেজ कमिटी चम्बरी खायनाबो चाइथगै दङ जों त्रिपुराबो थाबो चाइथगैनो दङ ভিলেজ कमिटी चम्बरीबो जों नायनाय नंनि मनु आरडि ब्लक सामनु आरडि ब्लक कलम सलाबाय सामनु ब्लक कमिटिर जाहाथे जत जागावनो उपाग्रानि वारियर्स नायथाबनाय सामं खालायै जोंनि बर'नो बुजिनोबो त्रिपुरानि जमा देबोजों गोरान खायनायखौ त्रिपुरानि आन्दोलनाव जोंनि बर'फोराबो गोबां खायै इनभल्भ मा खालामनाय जतनो मा दखनाय आঞ্চলিক पार्टी सारा जोंनो मुक्ति खायमाया म मेसेज दं जत पार्टी खायनायनि थाखाय तलाङै अ अञ्चल मगुनै ब्लक त्रिपुरा अप्रतिद्वंदी त्रिपुरा मुं खानाय केवल जेन कखनो दिसावै कक साइने जाति के बर पार खायै गोदान कमिटिनि मेम्बर ब्लक कमिटिर डिस्ट्रिक्ट कमिटिर बर खाबाय फुबाय साबं खायदिनि आं बर जबानि कबगो कखनो चिनि म दाबुक जे चुक्ति दङनि म बुसकानि नभेम्बर थार्ड उइकते से कक सालायनाय थार्ड उइके कक सामानि परे तामो फायनाय उबाग्रा ट्रेक जोंनि चुक्तिनि बिषय तामो इस्यु फायनाय अबदान भुलमुनि दङ एवं नरम नुग्राय বিশ্বাস दारेक्टि उबाग्रानि थानाय पय्य दारेक्टि उबाग्रा खालायनो दङ जों दाबो सारा त्रिपुरा राज्यनि गोजानन्थ गोदानन्थ शिखलान्थ अकारान्थ चाकारान्थ जतनो बुबागानो वाइसाचे लगिनोबो जोंनि जे मानथाय सरकारनो साक्सेस खालामनो थाखाय चेष्टा खालामदों जानांगौ गोबां बर' दाबो टेन्डायै दङ अबनो जों मा बुजिथाय दारा त्रिपुरा हास्टेबो एडिसिओबो अपार्टिनो राज्योबो अपार्टिनो लोकसभानि एमपिबो पूर्व आसनबो बरंनो पश्चिम आसनबो बरंनो जत ভিলেজ कमिटी ও কাইসা पार्टी शासन खायफोरो जों दाबो लुक्का दाबो बरं तिरक 25 বছর बरं साबो खालामनानै जाया खालामनानै बेकारनि समस्या समाधाननि কোনো কম সালিয়া 25 বছর 30,000 ত্রিপুরাসানি চাকরি খাতি খেলাকা তাও খাবার তিরক টেকাই দङ তাহলে জনজনামাল নাই एडिसिओ जों दिनै प्राय 4 বছর কাছাকাছি म एडिसिनि रां पैसा हालव गाहाम खायनायनि बागै जों दाबो बर्तमान त्रिपुरा सरकार बाय चाइथगै दंलायो रां पैसा गाहाम खायै एडिसिनि जाहाव फायदा हांखाय जों जे 2 বছর इंटरव्यू गाहामनि फिलाप खायनाय आं दंखा जे नायनायनि एडिसिओ चाकरि ट्रांबाय हांखाय
एडीसी खोराम थानाय एलडीसी करीम तोहा जूनियर इंजिनियर करीम तोहा एग्री असिस्टेंट करीम तोहा 15 বছর চাকরি কামানি প্রমোশন মানবাই কেবল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কেবল এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তথা তলানি হিকাই জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কিসকিলিকা আপনি হিকাইবা এডিসি বাই থানাইলে বলে লোকে কাবুকজন বোবাক রাবাই সালেমানি পরে ত্রিপুরা রাজ্যনি কাবুকি জোট সরকারের যে মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় কাবুচনি মানিক সাহা ভবন বসিকা খুব ডাক্তি লাগে বোবাক রানের ডিমান্ড ফুলফিল claye additional mothamana lekai ebong additional ya bhawo direct funding loi additional ya bhawo debo department kobang loi additional ya bhawo college jora ক্ষমতা loi additional ya bhawo রেশন সব নিজে ক্ষমতা লই এডিশনাল যা ভাও রাম কবাং লই এডিশনাল ক্লাব থাকার বদলে বব সময় কাঞ্জা গত বছর নভেম্বরে সেকেন্ড উইকে বিশিক দেবসের কাম খাই চুক্তিপত্র কামতাম পক্ত অবলম্বনকারীব এডিশনাল ক্লাব খাজানি বদলে সব দিলেও থামানো 65 মোট 65 জন জিজে কেলা তিনি অঞ্চল কমিটি আদম চন্দ্রনায়ক 65 জন কাইবেরি বিসি পূর্ব করমছড়া রায়গঞ্জছড়া মিনি দেওয়ারে মিনি পশ্চিম করমছড়া মোট 4টা ভিলেজ 65 জন টিএসআর জোয়ান হয় সিপাই হাইকে ঠিক বাসে টমি গমন গজল থেকে আই দখাই অরতাই করে দল হাফ মানিয়া ভবানী বিশ্বাস এমনি সিংহ অঞ্চল আগিনি সিংহ আর জমির পাঠিনি জায়গা ভিলেজ কমিটি তো বিধানসভা মো আম চাইও বড় দেশি রাখো এলাকা অকারক্ষ দেশি রাখো এলাকা মনীষিকা বিজয় কুমার রাখল করমছড়া পার্টি মো অঞ্চলে এলাকা 2017 মো করমছড়া ব্লক কমিটি বিশিক ভিলেজ কমিটি দখল খাইজান 2011 হব ভিলেজ কমিটি দখল খাইজান 2016 হব ভিলেজ কমিটি দখল খাইজান মো করমছড়া দুইয়া খাইবা লকটাইগিরি মহকুমা আঞ্চলিক পার্টি আন্দোলন নমি মহকুমা নিগম যে রাজধানী করে সৈতক অবসর সৈতক জবাবা সামনে বিশিষ্ট তিনি সামনে আর্মি কাছে ক্যান্টনমেন্ট খুলনা হলে হাজার একক জায়গা একবার খাইলে বিজয় কুমার রাখল আপনার আঞ্চলিক পার্টি আইএনপিটি দিল্লিও থাকে হোম মিনিস্টার আমার আগে লং টাইমের এসডি আবর্জন ডেপুটেশন দুপুর আর্ম ডেপুটেশন তখন নম্বর হাজার যিনি ত্রিপুরা সড়ক উচ্ছেদ করেন আর্মি অল ফায়ারিং ক্যাম্প ফায়ারিং রেঞ্জ খয়মঙ্গলা ধরে প্রতিবাদ ফেমানি করে বিজয় কুমার রাখল সবাই জানে কেন্দ্র নীতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কম সামানি পরে আন্দোলপুরা বলেছ বিজয় কুমার রাখল তাই পয়সা বলবৎ থাকেনি বাধ্যতা করেনি বড় ফায়ারিং রেঞ্জ খাইয়ামালা ধরে তোরা আন্দোলন ফেমানি করে তিনি বামফ্রন্ট সরকারের আমল যে পরিকল্পনা ফেমানি তিনি কেউ অবস্থায় বাস্তবে ফেমানি আসুন করা খাসির সময় পাবেন তাহলে আসুন চেন্নাইয়ের সময় কামা নিব চলাই বলছি পুরো আর তখিলে কোম্পানি লুক হাকায় আনি বকর বেকারে থাকবে মিনিস্ট্রি যাব আর ঘর মানে নামা তো হাকায় আনি পুষাতে তা হামলা তো আর লোক হক জানতো পুলিশ সময় যাবে কিন্তু পরিচিত আগে সারালো খরচা বরাদ্দ শিব খাবানি রূপনি বিনি জাতি ক্রয় হলেন বড় শাড়ি বড় শাড়ি করার বড় কাকি লোক লোকখানা নব্বই ফোনা নব্বই ফোনা নবর শিব ভাব কিসা শাড়ি এই দুইটা
아무것도 하나도 말게 아니 너무 백을 했던 팀원이 시간 묵상을 위에서 너무 백을 했다 이렇게 마사가고 সময় জামানে সময় নারে পানিয়া আবার লোকা নকল পেখলে প্লিজ মত সময় জামানে ঠিক কেন যিনি যে আন্দোলন সাকসেস দেখেন তোরা আর জামানে শিখা যুবক বুকুম কাহান সঙ্গ বিপ্রবত নিজন করছি আদম সঙ্গ রবি ধারে আমি কবম তকাই সময় জামানে ঠিক কেন যে যিনি তবা সাকসেস যুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন তখন প্রমাণ বিরোধী দল সহ তীব্র কথা সেবাই বিশ্বে আলাদা রাজ্য সামলিয়া তীব্র কথা গ্রেটার ত্রিপুরাদের সামলিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে ৪৫ লক্ষ বড় শাসক দল উত্তর বিরোধী দল উত্তর তীব্র কথা কোন দিল ব্যবস্থা করা গ্রেটার ত্রিপুরাদের দেখা দেখো গ্রেটার ত্রিপুরাদের যিনি কোন বিমান গ্রেটার ত্রিপুরাদের থাকবে এসব করা ত্রিপুরা সড়ক মুক্তি বঙ্গিয়া অবশ্য শিও কাছে গ্রেটার ত্রিপুরাদের যিনি মৌলিক দাবি অবতারণ যিনি থানি দম্ভতা হল এরকম খাতা লাগি তিনি ভূপত্রা নির্ভর ৩ বছর সে ভাত খায় চবাক ভাবে নিয়ে গেল ৬ মাস পারুক্ত ভূপত্রাবাই ত্রিপুরা মহাসভায় কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার যে চুক্তিপত্র খেলেন মত চুক্তিপত্র ফেরত আবতাব তার মনে কোনো বাস্তবায়নের চেষ্টা করে তবু সে ধান চাকমা তবে ধান চাকরি করবে হাতে বগিছিল চুক্তি ফেলে নিয়েছে কেন্দ্র সরকার বা ত্রিপুরা সরকার বা মত চুক্তি সাকসেস করবে না যদি মোতাবেক চারো চিনি বিশিক পরে পরে থাকেন চেষ্টা চলিত নবু বোবাকরা নাজকদের সব খেলায় তব চাপ অনেক বড় সাইমন আও পার্ট অফ গভর্নমেন্ট চেংতাবু রাজ্য সরকারের কাছে অংশীদার কিন্তু তামিল রাজ্য সরকার অংশগ্রহণ না থাকা তাদের রাজ্য সরকার তাবো নিজে সরকার তবে বিজেপি আইপিএফ সরকারও ত্রিপুরা মধানি তাবো কিছু সমর্থন খাজানি বাইর দমকা অবভূপকরা ত্রিপুরা মধানি কমান্ডার নেতৃত্ব জায়গা জায়গা হচ্ছে কোন সাকলাইন তব ৪৮ সোরা ব্লক কমিটি বিশিঙ্গ কবজা তিনি করমসরা হাতিব সুবর্ণ কুমার ত্রিপুরা কমিউনিটি হল দেও আরে নাইটক সরা পশ্চিম করমসরা কাইবারি বিশিন্ন খবই করমসরা অঞ্চল কমিটি গঠন করা যাবে অরতিবি সম্মেলন সংসার জাপানি করমসরা ব্লক কমিটি চারটে মুম্বাই মত সম্মেলননি সভাপতিরা খড়গসা কচাপ সিলিও জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক পার্টিনি মন্ত্রণ বিনাই চিনি আদা অন্নদন ত্রিপুরা মহোদয় তিনার করমসরা বিধানসভা কেন্দ্র চিনি রমনি আমি যতনি বোবাগ্রামী তাবো খাসুকসা ম 2 বছর কাছাকাছিও একজন উপস্থাপনী সময়ে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট
perform खायनाय बिधान सभायाव आं वाच खायदोंमोन नाहारि दंमोन दिनै दाबो बराय डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आंखौ Paul Gansu, Kinaro District Secretary, Broadway Secretary, Borimotani, DWF, Central में आदम, District में आदम लोग, Broad में आदम लोग, जिन्हें शिकला होता, तबो YTM में करमसला Broad President, bo asetani sini students organization level league tomo bono paipaya hambai maya bharat YTM ni central level adom tomo boskama ajugga jini tibrabotani kormachari shakha tibra employees Federation of Kormsaro District President Tomojini Uttar Tripura Orojini Koyojana Ada Irado Bo Kup Kesam Ke Kebama Bakhan Sini Umum Pembaca Jontorono Ar Bisnis Kelani Buku Kahancong Sigla Kahancong Takung Kahancong Norang Baiknya, coba dicoba ya betul, angkau baraknya sangat. Oncol komiti makalai, tahu di permata songsamani jatuh siu, 2019 ni pas Februari Bupatra, mau play 4 বছর কোন জায়গা বাদ করে যত জায়গা কাইসা কম সাইফাই মঙ্কা जों हारि बुसा मतामत प्रसार आंचलिक पार्टी आंचलिक पार्टी आंदोलनकारी आंचलिक पार्टी बादे चुंगताई मुथारमाइया आंचलिक पार्टी में जो उत्तर में आंचलिक पार्टी तो कम मुक्ति नहीं अब बार-बार गुरु कहता हो अंगो खाई साइड क्यों जाति पार्टी खायो जब पार्टी खाया बंद पूरा सामान्य कॉमन वाशरूम का आंदोलन वांचूंगा तीन प्रभाव से तीन प्रसाद आती है तो अंतिम प्रसाद वाशरूम वांचूंगा तीन प्रभाव हरियाणा तो कॉमन को तीन प्रसाद मुक्ति नहीं लगी है चुंगरो तीन प्रभाव हमारे खाई अब उनको नगर चुंगरो ऑंचल कमेटी कैसा पार्टी जो है अंगई बिले सिस्टम कमेटी प्राइमरी कमेटी ऑंचल कमेटी ब्लॉक कमेटी डिस्ट्रिक्ट कमेटी स्टेट कमेटी राज्य कमेटी में पड़े कौन कमेटी रखा सेंट्रल वर्किंग कमेटी तोमरा नांगाई और एकुश जिन्हें बुकु कहां DWF कमिटी एकुश जिन्हें शिकला हुए बड़ा आदम एकुश 22 तीव्रवाद 23 हंगामा 22 42 65 मोट पसंद चीज़ केला तिरिजिया ऑंचल कमिटी आदम चंदनायो नर पसंद कायबे कबांग बड़ हता सांजागो चेंपा पानो पाइलिया
대화시장 지리 하러 기분이 때문에 기분이 만져 왕초고 원하자고 가고로 아버지 어떤 সত্য যুদ্ধ ধর্মময় অধর্ম যে ধর্মের পক্ষে যারা অধর্মের পক্ষে তোমায় নবী সংখ্যা কমান দম্ভারো নবী ফান কমান দম্ভারো শেষ পর্যন্ত ধর্মের যুদ্ধ লড়াই লাই বোমা তীব্রসানী ললিতম সংখ্যা কম হংমানো রাজনীতির অধিকার তাবক তীব্রা হাওয়া হান বুসান করো চিনিয়া ভাবো অধিকার কম মানো কিন্তু ত্রিপুরার লাই বোমা ভারতের লাই বোমা পৃথিবীর লাই বোমা পৃথিবীর কমান্ডার আশ্চর্য মন্ত্রী প্রশাসনে উপলব্ধ নরনীয় লাই বোমা নমনী অধিকার মানঠায় সালসায় সালসা চমকি ভুলি মানায় খালো মানায় এবং চমকি ভুলি মানায় অবৈধ কোনো সন্দেহ হতাম নেই যাই হোক আসুক কলম সারিয়ে বুঝকানি ভিলেজ কমিটি চম্বারিও কলাক্ষেত্র মা বাতালাইলেন বড়ি রবচ মাতি সেনাই অকরাবাই চাকরাবাই মিলি লাগে যিনি ছাত্র যুবক অকরা চাকরা কলম্ব তো বড় বড় তৈরি অকরা রকম তৈরি সেনার ওপর নামো বড়ির ওপর নামো অকরার ওপর নামো যত মন পাল খাই মিলি খাইছে যে সাকসেস খাইবেন নাই আর তিনি হলো যে কাঠা তীব্রমতা ওয়াইটিএ ডিডাব্লিউ অঞ্চল কমিটি যে কতার খালি চংলাইয়ে সবাই টাঙ্গামানি নবী সমবায় মো আলকায় তীব্রবধনী দেব করাক সংগঠন করাক সংগঠন করাক খরাং নাই করাক খরাং খাইনানি বেগে গোबां বড় লগি মাতি নাই 10 জনানি খরাং বাই 20 জনানি খরাং বাই 100 জনানি খরাং একিয়া 100 জনানি খরাং বাই 1000 জনানি খরাং একিয়া গোबां বড় গোबां আদম বড় ইসলামই খরাং গোबां খাইলে ত্রিপুরা সরকারি খুঁজব ভারত সরকারি খুঁজব যিনি মাঠা যিনি অধিকার जों रहरनो थाखाय जेराव जेराव ताहलो साक्सेस जोंनाय मानोना सिंनाय ত্রিপুরা হাসলেও 17 বছর আঞ্চলিক আন্দোলনের পরে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন হতো ত্রিপুরা হাসলেও 11 বছর আন্দোলন খাইমানি পরে আঞ্চলিক আন্দোলন খাইমানি পরে 1969 সালে 1 তারিখ জানুয়ারি নিশিমি যত ত্রিপুরা সানি খেত কসক খামানি বুঝি বুসানি যাবো ত্রিপুরা সরকার আইন খাইয়ে খেত ভুলি মারখা আনিক মানিক কবর কমাতি কমাতি তিনি অবগত জবান করে তিনি ত্রিপুরা হাসলেও কবরঙ্গ রাজ্য সরকারের কাছে রিকগনাইজ ল্যাঙ্গুয়েজ সমীক্ষা তিনি ত্রিপুরা হাসলেও एसटी एससी आइन खाइए 31% जों जे रिजर्वेशन मान दंमोन अबाव कोनो एक समयो आंचलिक दलनि आंदोलननि फसल ठीक तद्रुप पाबो बोबागानि आंदोलननि फसलखौ जेराव जेराव फाइ दङ 3 বছর बाय नर हताशा दाननि 5 বছর बाय हताशा दाननि थियासाबो जबाब खालायसिलाय चिनी हाफानो जों चिनी महाव जबाब खायनो मा थांलायसिलाय बरगोले जों दाबो आंगो जबाबनि कासे गभर्नमेन्ट जुगो अबोका लाइफनाय 13 तारिख अक्टोबर साबरुम महकुमानि मनु थानाव यामोची कालादाबा एरियानि काशा कामिनि चिनी बादल त्रिपुरानो चिरंजीवी त्रिपुरानो राबा सीट खगो हुनै एरे एरे दा खरसे बिनि पारानि बरो पुलिस केस खाली थानाव रमतो बय जेबाबे बनो खरक परिबासाव एएसआई खरकसा आरो एएसआई खरकसा कनस्टेबल खरकसा खरकता एसपी रो जेबाबे बय बनो थानाव इनजुर्ड प्लेखा टाइम दिने बनो नव खबर हरे गार्जेन तो बय नगद लांगले बिनि शरीर खूब जायलाङै हास्पातालाव लाङै साननै चिकित्सा खामानि परेनो बथिलांगा जों बनो राज्य सरकारनि कासे पाठ होपानो कक सालायना बोबाग्रानि कक बायजों
Tabo Sobogo, some Suru Klaka, Abono Hisa Kayo, Nita Kayo, Amtike Jate, Buskamo, Kono police officer, Buskamo, Kono police constable, Buskamo, Kono Mini SPO, Shiba Pantafano, Bini Bicha Tomai, খরচা করানো দোষী শ্রমণ অভিযোগ ক্রমে ধারা ক্রমণে পড়ে অভিযুক্ত খোঁজা অবকুত সেপিনি ক্রমান্বয়ে দুষ্টা দুষ্টা অযথা কোনিয়া কোনিয়া কোনো প্রথামণি অব সে বেলেকে খাদুই তব দেইনি বস সম্মেলন আম ও গমনানো বেলেকে খাক রাখবাই নির্যাতনক এবং নরক লেখানো লেট ইজ বেটার দেন নেভার লেখানো কোন সময়ে খাইয়ে ভালো খাইয়ে এলে না 48 করোড় ছাড়া পুরো প্রবচিত ইংরেজ খাইলে বড় খানাসনে বিশিষ্ট কাইসা কেন্দ্রের সারিগো মোমবাতি মুসলিমদের কাছে প্রতিবাদ মিছিল খাজি ও বাদল চিপা আমার থানায় রকম পুলিশ তো এরেস্ট করা বড় রকম কুটো চালান করা হাইপানো যদি ঠিক গঙ্গি বিরুদ্ধে গ্রাম খাই থানার কাহানকাই থানার কাছে রিপোর্ট রহয়া খায় কোনো আসামি গ্রাম শাস্ত্রী মানিয়া বন গ্রাম শাস্ত্রী নেবে তাই বাদল ত্রিপুরানি পরিবার নামকুক মানে সরকারি কাঁচা চাকরি সহ তাই যা নামানি বসা প্রতিযোগ পরিণামী যত খরচ সরকার বহন না খাই মত আবিবৃত্তি নরক কাঁচা দাঁড়াবো ক্যান্ডেল মিছিল খাইতে হিনি চবানি কব নারীকিন আঙ্গর কক সামনি অরণ্য মোথাক ছিলেন যত হামবাই ত্রিপুরা প্রথম আয়োগ লক্ষ্য বোবাগ্রা আয়োগ লক্ষ্য